Hello, good morning ug maayong buntag sa tanan sa atong Luzon, Visayas and Mindanao sa atong mga followers diya no sa atong big time. Okay, karong adlaw is May 19, 2024. So manghatag tag magic combination karong adlaw i-target rumble lang gyud ninyo kay basin di ay mo daog mo. Alright? So sa mga hindi pa nag-follow at nag-like, share, i-share nyo na po or visit po kayo sa YouTube, Big Time Hearings. Nandun lang po ang ating YouTube, okay? So, follow lang kayo at saka mag-subscribe kayo sa YouTube channel, okay? So, today is May 19, 2024, no? Manghatag-tag pang password di karong adlaw, okay? Ayaw lang dyan ninyo biyai, pasagday, kay basin. Magrasyaan mo unya, okay? So, magic number na ko is 532. 532 target rumble. Pwede kayo mag-last to, 5-3 o 3-2 yung last to na. Okay guys, sa mahilig sa last to sa Mindanao o sa Visayas. Okay, so second magic combination, okay, 500. Alright, so pwede mo mag last to 50 o 00. Okay, maura na ginato duha ka combination para delete kay mo dako mapusoy. Okay, so good luck mga ka big time, no, and sana certain ka mamaya. Kung gusto niyo naman po maglaro ng ace.ph, click lang the link below. Meron kayong mga games dyan na pwede nyo makita. Okay, meron ring scatter, meron super casino. Okay, click lang the link below.